रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गाय बगाए रिक्वेस्ट करते रहे कि मोबाइल परफॉर्मेंस फ्रेंडली गेम के ऊपर ट्यूटोरियल बनाएं कि हम जब भी मोबाइल की गेम्स बनाते हैं तो परफॉर्मेंस के बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हमें जो है वो करने हैं कि जिससे हमारी मोबाइल गेम्स जो हैं वो परफॉर्मेंस फ्रेंडली हों और तमाम मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट डिवाइसेस पे अच्छे तरीके से रन करें। तो ये कोर्स उसी को फोकस करते हुए जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर हम एक गोस्ट गेम बनाएंगे। और गोस्ट गेम के अंदर जो है वो हम न सिर्फ गेम बनाएंगे बल्कि उसको प्रॉपरली देखेंगे कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दैट गेम प्रॉपरली फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो सबसे पहले तो ये आपने कर लेना है कि आप लेटेस्ट वर्जन से यूज़ करने की कोशिश करें ताकि आपका जो सिमुलेटर ऑप्शन है वो आए। और 2021 के बाद मेरे ख्याल से सिमुलेटर ऑप्शन आ रहा है क्योंकि वो हमें बार बार शायद ज़रूरत पड़े। और हम यहाँ पे गूस्ट नाम दे देते हैं, गूस्ट होता है, ये गोस्ट होता है व्हाट्सएवर, और हम इसको नाम देते हैं गोस्ट गेम। एंड इसको जो है वो हम क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। और आप देख सकते हैं कि मैं एडिटर वर्जन 6000 यूज़ कर रहा हूँ, यानी यूनिटी 6 जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। और क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। यूनिटी 6 जो है उसके अंदर और भी बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन के फीचर्स होते हैं, लेकिन हम बेसिक फीचर्स भी डिस्कस करेंगे जो कि आप जिनको पुराने वर्जन्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि अगर आपने पुराने वर्जन पे गेम बनाई तब भी आप जो है इसको यूटिलाइज़ करते सकते हैं इन सारी टेक्निक्स को। डेफिनेटली यूनिटी 2021 के बाद का वर्जन अगर आप यूज़ करेंगे तो सिमुलेटर ऑप्शन आएगा जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है और हमें बार बार काम आएगा वाइल क्रिएटिंग द मोबाइल गेम। तो ये प्रोजेक्ट अभी क्रिएट करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट जो है वो बना लिया और अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कौन सी सेटिंग्स करनी है ताकि हमारी एंड्रॉयड गेम जो है वो मच मोर परफॉर्मेंस फ्रेंडली रहे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि लेटेस्ट जो यूनिटी के वर्जन्स होते हैं उनमें अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप गेम व्यू में जाएं तो गेम के अंदर सिमुलेटर का ऑप्शन आ रहा होता है। और सिमुलेटर के ऑप्शन के अंदर आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस भी आ रहे होते हैं और उन डिवाइसेस पर भी आप अपनी गेम को जो है वो चेक कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल थिंग और इसलिए आप भी वही वाला वर्जन यूज़ करें जिसके ऊपर सिमुलेटर आ रहा हो। अब हम सबसे पहले जाएंगे फाइल में और बिल्ड सेटिंग्स में जो है वो हमने जाना है। और यहाँ पे आप देखें बिल्ड प्रोफाइल्स पे जाते हैं। चूँकि यूनिटी 6 है तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं चीज़ें। और अगर हम यहाँ पे बिल्ड एंड रन पे जाएं तो डायरेक्ट हम जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बिल्ड प्रोफाइल पे जाएं तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये विंडोज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, एक्टिव है। तो हमने इसको स्विच करना है टू एंड्रॉयड। तो हम एंड्रॉयड पे आएंगे। ओके, यहाँ से हमने एंड्रॉयड पे आना है और वेब जीएल भी मैंने खालबन किया हुआ। तो एंड्रॉयड जो है वो भी मैंने प्लगइन जो है वो किया हुआ था। तो इस पर आएंगे और हम स्विच प्लेटफॉर्म पर जो है वो क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो स्विच हो जाएगा टू एंड्रॉयड। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एंड्रॉयड पर जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो स्विच हो चुका है। अब हमने कुछ और बेसिक सेटिंग्स करनी है ताकि हम जब आगे चलें तो हमारी गेम परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेहतर रहे। मोबाइल पर यहाँ प्रेफरेंसेस के अंदर आप के पास डिफरेंट जो है यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम क्वालिटी सेटिंग्स पे जाएं और थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये यूनिटी 6 जो है इसके अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग तो प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर अगर हम क्वालिटी के अंदर आएँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें कि अल्ट्रा क्वालिटी सिलेक्टेड है और हमें मोबाइल के लिए अल्ट्रा क्वालिटी नहीं चाहिए होती। तो हम मीडियम क्वालिटी को सेलेक्ट करेंगे
اور اگر آپ ہائی بھی کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، بہرحال میڈیم کر لیں تو زیادہ پرفارمنس فرینڈلی رہے گا. اور موبائل گیمز اگر آپ کی ٹون ٹائپ گیم ہے، کارٹونش ٹائپ گیم ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ آپ کو ہائی کی ضرورت نہیں ہے، میڈیم پہ بھی آپ کا کام چلے گا. اور یہ جو نیچے آپ کے چیکس آ رہے ہیں ان کو آپ نے ان چیک کرنا ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹیکنیک ہے. اس کے بعد نیچے آپ آئیں گے تو اب میڈیم ریلیٹڈ سیٹنگز جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی گلوبل منی بینڈ ہے اور اینی اسٹروپک ٹیکسچرز وغیرہ آ رہے ہیں. اور اگر آپ مزید نیچے آئیں تو شیڈو ماسک مود بھی آ رہا ہے، ہارڈ شیڈوز اونلی فار ٹائم ہم رکھیں گے، اور جب ہم بیک کر لیں گے لائٹنگ تو پھر اس کو ہم ڈسیبل کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ لو ریزولوشن دیٹ از فائن، کیونکہ ہم نے اوپر میڈیم کیا تو اس کی بائی ڈیفالٹ یہ سیٹنگز کو لے رہا ہے. اور ہم مزید اگر نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں مزید کیا آپشن چینج کرنا ہے، ہاں یہ والا آپشن وی سنک کاؤنٹ. یہ آپشن جو ہے آپ نے اینڈرائڈ موبائلز کے لیے صرف چینج کرنا ہے، کیونکہ اینڈرائڈ موبائل کی پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ آئی او ایس موبائل سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور آئی او ایس موبائلز جو ہیں وہ یوزلی مچ بیٹر پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں. تو یہ جو وی سنک کاؤنٹ ہے، اگر آپ اینڈرائڈ کے لیے گیم بلڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈونٹ سنک کر دیں. وی سنک کیا ہوتا ہے کہ وی سنک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروسیسر ہے پہلے پرانی جو آپ کی فریم چل رہی ہوتی ہے اس کو کاؤنٹ کرتا ہے، اسے پوری طرح رن کرتا ہے اور پھر نیکسٹ فریم کو جو ہے وہ چلاتا ہے. تو اس کے اندر پھر جو لو اینڈ موبائل ڈیوائسز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو لیگ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ آپ کی فریم ریٹس کو کافی زیادہ جو ہے وہ ہائی کر دیتا ہے وی سنک کاؤنٹ. تو یہ آپ جو ہے وہ ڈونٹ سنک پہ رکھ لیں اگر آپ نے اینڈرائڈ موبائل گیم جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے. باقی سیٹنگز اسی طرح رہنے دیں. اور اب ہم چلے جاتے ہیں پلیئر سیٹنگز کے اندر. اور پلیئر سیٹنگز کے اندر ریزولوشن جو ہے وہ فل اسکرین موڈ ہے. اور یہاں پہ ہم جو ہے فل اسکرین موڈ ہی رکھتے ہیں. اور اورینٹیشن جو ہے اس کو ہم لینڈسکیپ رائٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم لینڈسکیپ میں ہی جو ہے وہ اپنی گیم جو ہے وہ بلڈ کر پائیں. اور اس کے بعد ہم جو ہے ادر سیٹنگز میں آ جاتے ہیں. اور ادر سیٹنگز کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لائٹ میپ کوڈنگ. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یہ ہے سکرپٹنگ بیک اینڈ. تو یہاں پہ اگر آپ کا مونو سلیکٹڈ ہے تو اس کو IL2 CPP کر لیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا IL2 CPP ہے تو یہ مچ بیٹر فریم ریٹس پرووائڈ کرتا ہے. آلتو کہ آپ کرتے ہیں گیم تو یہ زیادہ ٹائم لیتا ہے بلڈ کرنے میں، لیکن جب آپ کی گیم بلڈ ہو جاتی ہے تو یہ مچ فاسٹر ہوتی ہے فرام دی ادر مونو تھنگ. اوکے، تو یہ آپ کر لیں. اور اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور ایکٹیو ان پٹ ہینڈلنگ بوتھ پہ رکھ لیں، یا آپ نے اگر نیو ان پٹ سسٹم یا اولڈ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ. میں دونوں کو ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد تھوڑا سا اوپر نیچے چیزیں یونٹی 6 کے اندر. تو پبلشنگ سیٹنگز کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. ادر سیٹنگز کے اندر ہمیں ہاں یہ کلر سپیس، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ لینئر جو ہے وہ موبائل ڈیوائسز پہ بھی کام کرتی ہے، لیکن بہت سارے موبائل ڈیوائسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ لینئر ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. اور یہ آپ کی فریم ریٹس کو زیادہ کنزیوم کرتی ہے اور آپ کی پروسیسر زیادہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو اگر آپ گاما کریں گے تو گیما جو ہے وہ مچ بیٹر ہے، اور یہ آپ کی پروسیسنگ کو بہت فاسٹ کر دے گا اور آپ کی فریم ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ سیٹنگ ہے. اوکے، تو یہ سیٹنگز ہوگی جی. اب ہم دیکھتے ہیں مزید ہم نے کیا سیٹنگ کرنی ہے.
ओके सो आई थिंक ये हमने सारी सेटिंग्स ही कर ली हैं। हाँ, यहाँ पे मिनिमम एपीआई लेवल जो होता है वो आप मिनिमम रख लें, जितना भी आपने रखना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि यूनिटी 6 में यही आ रहा है, एपीआई लेवल 23, आल तो कि एपीआई लेवल 19 से शुरू हो रहे होते हैं। तो ये उन्हीं डिवाइसेस पे चलेगा जो कि 23 के बाद के डिवाइसेस हैं। तो जो बहुत पुरानी एंड्रॉयड है 5 है फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर फिर आपकी गेम शायद ना चले। तो ये यूनिटी 6 के अंदर है इशू। अगर आप यूनिटी 2021 यूज़ करते हैं तो उसके अंदर फिर आपको यूनिटी API लेवल 19 तक जो है वो मिल जाएगा, मिनिमम API लेवल। और ऑटोमेटिक IS इंस्टॉल जो है वो आपने रखना है टारगेट API लेवल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो अभी हम जो इनपुट हैंडलिंग है वो ओल्ड पे रखते हैं, क्योंकि हम अपना ओल्ड जो है वो इनपुट हैंडलिंग जो है वो यूज़ करेंगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो उसको किया तो ये एक दफ़ा यूनिटी 6 जो है वो रीस्टार्ट होगा। दैट्स इट फॉर द फर्स्ट वीडियो। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन दी है और ये देखा है कि हम कौन सी बेसिक सेटिंग्स करते हैं फॉर स्टार्टिंग आवर प्रोजेक्ट फॉर एंड्रॉयड। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।